sa panahon ng latest news. Daron sa linya nga atong pag-asa maktaan, pinagi ni Ma'am Junina Marti. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Ariel. Og sa tumang so hindi pa minaw latest weather update. Wala kay tay ginamonitor na LPA or bagyo sa sulod o gawa sa tong Philippine Area of Responsibility og ang mga weather system na lang na nakaapektar karon sa tua kay kining shear line dinha sa may southern Luzon ug kining northeast monsoon ang nagpasalabit sa biling bahin sa Luzon. Ug tungod aning shear line dinha sa may kasagpang bahin sa Visayas ug silangang bahin sa Visayas, makasinati sila aning mga katag-katag nga pagulan pagpanugdog kilat. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan, lakip na dinhi sa probinsya sa Sugbo, makasinati kita aning panagsamad umon ngadto na sa maduog umon na kalangitan. Kinugan aning mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog kilat tungod aning mga localized thunderstorm. So posible gihapon ni aning mga pagbaha nato hilabi na dinha sa mga low-lying areas ug kining landslide dinha sa mga mountainous areas sila binaog nakita yung mga kusog nga mga pag-uwan. Nakitay active na gale warning dinha sa may silangang bahin sa Kabisayaan, specifically dinha sa may Eastern Samar, mao atong gitambagan atong mga kababayang mangingisda na di sa mopalaot karong adlaw kay ang atong kahimtang sa kadagatan kay nasa Baloron kaayo. Samtang sa biling bahin sa Kabisayaan, lakip na dinhi sa probinsya sa Sugbo, padayon gapon kita makasinati ining hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa aminang silangan ngadto na sa silangan, di ato kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay paghunas unyang alas 8:36 sa buntag ug motaog kani unya sa alas 3:13 sa hapon. Temperatura nato magduwa kini sa 25 ngadto na sa 31 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:51 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 6:12 na. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Junina Marte mayong buntag ug daghang salamat. Ma'am Junina, Yes, sir. ang kini nga atong pag-uwan-uwan karon mga pila ka oras ni. Kini atong mga na sinati karon sir tungod din sa mga localized thunderstorm. So possible mga 1 to 2 hours ni sir. So wala na ikahapon makasinati libot ang ulan. Tapos gapon natin sa mga pag-ulan-ulan sa ron sir. Sige, salamat Ma'am Junina. Yaming ayo adlong Lunes sa Pag-asa Mactan. O isa pa yun sir. Okay, good morning. Inyo kadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes. Pizza 9 bulan sa Pebrero tuig 2026. Gikan kang Ma'am Junina Marte ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Banggang kubra in action, manautat o paminaw sa'yo sa kabuntado.